राज्य की डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर कंचन सिन्हा को देश की बेस्ट वुमेन ड्रग कंट्रोलर का खिताब दिया गया है। उन्होंने न्यूज नाउ के साथ अपने कार्यकाल के अनुभव विशेष रूप से साझा किए। त्रिपुरा स्वास्थ्य विभाग की डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर कंचन सिन्हा को इस वर्ष न्यू दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस आईपेक्स 2025 में बेस्ट वुमेन ड्रग कंट्रोलर का पुरस्कार दिया गया है। यह उपलब्धि न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि जन स्वास्थ्य की रक्षा में औषधि नियंत्रण प्रणाली के प्रति विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में दवा उद्योग एक विशाल और बहुआयामी क्षेत्र है। यह दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर में से एक होने के साथ साथ एडल्ट्रेटेड और सबस्टैंडर्ड ड्रग्स की चुनौती का भी सामना करता है। इसीलिए इस क्षेत्र में एक कुशल निर्णायक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कंचन सिन्हा लंबे समय से इस जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाते हुए आ रही है। कंचन सिन्हा 1988 से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। 47 वर्षों के अपने लंबे कार्यकाल में दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने, लाइसेंसिंग प्रोसेस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बाजार में मिलावटी दवाओं को रोकने के उनके प्रयासों की विभिन्न क्षेत्रों द्वारा हमेशा सराहना की गई है। न्यूज नाउ के साथ एक विशेष बातचीत में कंचन सिन्हा ने कहा कि राज्य में ड्रग कंट्रोल सिस्टम में कुछ तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। মানে কাজের ক্ষেত্রে আপনি দীর্ঘ বছর ধরে যে ড্রাগ কন্ট্রোলার ত্রিপুরাতে কর্মরত রয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরে, তো এই ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতাটা কিরকম এখনো পর্যন্ত? অভিজ্ঞতা দেখুন, আমি আমার নিজের কথা বলছি। আমি আই হ্যাভ জয়েন ইন 1988, তো আজকে অলমোস্ট 37 ইয়ার্স। তো 37 ইজ এ লং জার্নি। তো এর মধ্যে প্রথমেই যে প্রবলেমটা, ইভেন আজকের দিনে হলে ওইগুলিকে ডিসক্রিমিনেশনও বলা হয়। I was the first female inspecting officer drug in the drug control administration. সুতরাং ওই সময় ডিপার্টমেন্টও কনফিউজ, জুরিসডিকশন দেবে যে কি দেবে, কারণ 1988 তো আজকের মতো সিনারিও ছিল না। তো and this incredible এইগুলি, that was the challenge. ওই চ্যালেঞ্জ গুলি কাটিয়ে এই কন্টিনিউ করা, that is also very challenging না। আর যদি বলি যে সোজা কথাই বলতে গেলে, entering and growing in a profession largely dominated by male was really a challenge. But with the help, with determination and of course support from my senior officials, colleagues আর আমার যারা ফ্যামিলি মেম্বার্স আছেন, তাদের জন্য I was able to fully dedicated to my job, to the mission. আমাদের মিশন হলো ensuring safe and quality medicine for the people. So for the people of Tripura, I have totally dedicated myself. Okay, what is your opinion about the reforms that immediately needed in drug controlling system right now in state? ড্রাগ কন্ট্রোলের তো স্ট্রাকচার গুলি তো ভালো না। যেমন একজন ড্রাগ কন্ট্রোলার পোস্ট তো অনেক বছর ধরেই খালি আছে, 14 বছর ধরে ফিল আপ হয় না। আর ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার তো একজনই আমি আছি, তারপরে ইন্সপেক্টর। তো মাঝখানে যেহেতু সময়ের সাথে আমাদের যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রাগ কন্ট্রোলার, জয়েন্ট ড্রাগ কন্ট্রোলার সেরকম পোস্টও খোলা উচিত, কারণ দিনকে দিন তো অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে না জিনিসগুলি, রিফর্ম হচ্ছে। ইভেন ড্রাগ এন্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট এন্ড রুলস সেইগুলো আগের স্টেজে নাই, এত ভাবে অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে। তাছাড়া দিল্লিও প্রচন্ড ভাবে আমাদের চাপ দেয়, আর নতুন ভাবে আমাদের রেগুলেটরি ইন্ডেক্স চালু করেছে। তো এইগুলির জন্য আমাদের ওই যে মিডল ম্যানেজার সেরকম লাগে, আর টপ মোস্ট খালি। এই অবস্থা, এইগুলোকে একটু রিফর্ম করা দরকার। তাহলে আমরা হয়তো স্টেটের তো, ত্রিপুরার তো ইনোভেটিভ কিছু আইডিয়ার জন্য আমরা ন্যাশনাল লেভেলে আমরা খুব নাম করেছি। যেমন আমাদের প্রজেক্ট আছে প্রাইস মনিটরিং এন্ড রিসোর্স ইউনিট, পরপর সারা ইন্ডিয়াতে ওই ক্যাটাগরিতে আমরা কিন্তু ফার্স্ট হয়েছি পরপর 2 বছর। তারপর আমাদের যেমন ফার্মাসিস্ট আর হোলসেলের কম্পিটেন্ট পার্সন আছে, ওদের যে ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ওরিয়েন্টেশনে
গুড ডকুমেন্টেশন প্র্যাকটিসেস এইগুলি শেখানো, এইগুলি কিন্তু সারা দেশে কোনোখানি হয় না, আমাদের রাজ্যেই হয়। তো এইগুলি নিয়ে আমি অনেক पॉजिटिव चीजें आसे आती। एक महिला ड्रग कंट्रोलर के रूप में कंचन सिन्हा की यह उपलब्धि जेंडर इक्वालिटी की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे जटिल और नीति आधारित क्षेत्र में उनकी सफलता अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। साथ ही यह सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सकारात्मक छवि का निर्माण भी करेगी। हालांकि यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में दवा उद्योग में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी। कंचन सिन्हा जैसे अधिकारियों का नेतृत्व और अनुभव इस संबंध में मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।